এটা হলো বাটুলের খুব প্রিয় জিনিস। বাটুল এটা কি বাটুল? কি হবে এটা দিয়ে? চল 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 চল। খুব আনন্দ পেয়েছে ও জানে। কি করবো বাটুল এটা থেকে? ও জানে এটা দিয়ে কি হয়। চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি। এবার আমি যেখানে যেখানে যাব বাটুল সেইখানে সেখানে যাবে, কারণ বাটুল জানে এটা বাটুলের প্রিয় জিনিস, আর ও জানে এটা থেকে কি হবে। ঠিক আছে বস, দেবো। सॉरी सक्सेना जी, वो क्या है कि पागलपन के 25वें वर्षगांठ पर कौन सा सॉन्ग छेड़ते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, लागे हमें कुछ ना पता। पड़े जाबी ना बस, कोई भी गाना गा दो, बस कोई भी गाना गा दो। हम पागल लोग जो होते हैं इस मामले में बड़े बोल्ड होते हैं। सक्सेना जी, पागलपन की 25वीं वर्षगांठ की आपको अन्ना अन्ना wishing a very very happy silver mat anniversary। ऐसा है भैया कि आप लोगों ने मेरी इस पार्टी में आकर मेरी इस